لواه مخان دوابل منشي إنسباير إثيوبيا صحافي سنورك تايه ترجم أنغسم تصفى مكائل سلام زخبركم صدرا موزايك بهالي كميك أنيكم موزايك بهالي تجمر الله لومي لواه مخان دوابل در حج سبات كتالو لخاي كولون يم بزبلار استي مدب كلو نايو بحبار نصناح لومي لواه مخان سبات بأنا تتأكمت مخانهم دو كنبلينا أمرنا نترمز كساب زحرد بلح كنقبرئنا ومنات فتوتي كاب كدعات حقنيا عدلات كاب بيراميد مدنقارات حقنيا فقري كاب نارسيستيكا ومدنقارات مفلاين مبوقاتن كن مهارينا هيوات بأديتات حاسوس تستملئتيا نناتكا جنزب قلبت قزيه أقالوبو مسراق بزدولي سباتيخا تخبيب كازلخا بأعروخ بصدرا ببوتا سراح بمحبراو مراقبيتات أموع وعيتات بكا انتاي قدخا أب كل بوتاتات اللو مسقات تالو لخا متان كي تحسبن كي تتعاسن نايت أباب قرادي خد ليكايو بدحر قزكا سنتيقو زرئي أستوعال زخوني ناي إكس ريت أمته كد ليكايو حقي نايت تسوتان تدعا زي تفلتو خينكا كتو أي كتعوتنيخا عالم نلوهات أي تدنقصن أي ترهرهنيا متصحفت هايمانوت كي ترفو كم تمن قراحكن يمزبلوخا اتوسان النجر بالحا أمرو ويدما أيكيو أيكونان أيكيوكا 150 كوينو ناي ريل استيت سكامر كشت أكاي خليو مستو عالمالت بالحي هواسات سمعيتات ويدما دحر تقبار نزل علامة ناي مرأي كإلتن بقعاتنيو سبات يحسوا يوم بقالات كقواتات أروخا يفتن يوم بزرباهم رأسخان نحاخوخو يدقو سخايم يفزو زخان يدهلو لخان مستدهل الكادما نقزا رسخا تكلاخل أي تخلنيخا سلازي بتزدلي ومن قد تقعوخا تكيف النولكا نسخا ازتكدا كابي مسئلكا نتحاو خدلن كلخا بزي تتصبخايو من قدي أوشت حدقا يخاتهلو زخوانا يخون سب فوتوكاي نعاخاكو أمني بيزنس يزتعما من سرح كبكاي فلما قن كفلن نخبلوخا يخول يوم لو سب نزقالات السميعي عمن لو سب حلالنتو أبلع لخال السبات ينصبارقيو أنا أي حسوني سلازن نسونا يحسونيو نساتو مونا يحسونيوم يبل كم زعينت لوهات قتاليو لوه سب كفو أيكونان كل سب دما حلال أيكونان نتسرناي كابت خردات كتفل لكا نقول سب لوه مخان نجزا رسخا مطفاء مالتيو نستو عال مالت متشوت زيهبو كابت تسبيت وصاز خون حتتات محتات بلحت دوبات مفتارن اتخال سب كما يجيرو خمز ملسن معزابنيو فيت نفيت كابت ريو قصن تحتتناي حاسوت قربت نزلو ناي بحق عاصم ناي مرأي كألاتيو نعاقا زحاسبون زحاليون مخنياتاويان مسيلوم اتحاسبو نجر نبومول أزقوانا صبو سبات هلو ناب كدميت كي تسوقوم بزيت فولتو من قدي زقوتخا أعروخ ويسدرار لو كن أي فلتنيو قن نسخا كابز حج زلخايو قروبون فحك تبل عيدلين يوم كن نتنسخا زلكا نجر عيدلنيو كن انتا يزدل مسلكا كافلماو نسخا نخلوكا يزدلي نسخا كابتين كوينكا مركب كاب تمرح اتا مركب نخلاتكم حزاتكم كتحليو ناتاتهم مريجا ازيوم اب صدرا خالو اب سراح كالو اب زريا خالو بزربا وتري امزداخو مخا تسفازهم نجر اي كنغرو خانيم يترفكا بجاخا امزبلوخا مصاو تقلبت يوم انا كون عاخا يليز نجركا زلخو اذا حساب زي ترفكا يبلوخا اي سمعني الكا تماويتكا مستعودكا دما صبوقيو
እዚ ግን ዕድለኛ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ይብሉኻ ሕጉስ ክትከውን ከለኻ ጥርጣሬ ይዘርኡልካ እዞም ሰባት እዚኦም ይቕሬታ ኣይግበረሎምን እዩ ካብ ግዝኣትካ ካብ ህይወትካ ክስጎጉ እዮም ዘለዎም ሴፍ ምስትውዓል ምስ መርዛማት ሰባት ንዘራኽበካ ዕትብቲ ንምቁራጽ ይዘገልግል ንዖም ንምፍዋስን ንምሕጋዝን ኣይትፈትን ቁረጾም ጨካ እንተደኣ ዘይኮንካ ኣይክትቅየርን ኢኻ ንዖም ንሓለኻ ደው ኢልካ ክትተርፍ የብልካን ንስኺ ድማ ምስ ሓደ ሰብ ፍቕራዊ ርክብ ንምግባር ጀማሚር ክለኺ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ይኸይድ ኣሎ ርክብኩም ፍጹም እዩ ሴፍ ክምዘዚ ትርር ዝበለ ገደብ ግበሪ ኣብ ኣእምሩ እንታይ ከም ዝሓስብ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ንምርኣይ ኣብ ሓደ ነገራት እምቢ እዚ ኣይከውንን ይስከበሊ ንሓዳር ድሉ ምዃንካ ክሳብ ዘይረኣኹ ስጋው ርክብ ኣይፍጽምን እየ ወይ ድማ ኣብ ልዕለይ ክትውጭጭ ኮነ ስልክኻ ክትዓጹ ኣይትኽእልን ኢኻ ካልኣይ መዓልቲ እንተደኣ ከምዚ ጌርካ ኣይክትረኽበንን ኢኻ በልዮ ወይ ድማ በላ እቲ ኣታላሊ ሰብ ብቁጥዐ ወይ ድማ ጥፋኣተኛ እየ ብምባል ግብረ መልሲ ክህብ እዩ ወይ ድማ ብምፍርራሕ መልሲ ክህብ እዩ ንስኺ ድማ ከተጋነን ኢኺ ከምዘይ ትፈትውኒ እኮ ፈልጥ እየ ይብል እቲ ሓቀኛ ሰብ ግን ነቲ ዘቐመጥክዮ ገደብ ከኽብሮ እዩ ተኣማንነት ንምፍታን ብፍጹም ኣይትፍራሕ ወርቂ ንሓዊ ኣይፈርሕን እዩ እቲ ተመስርሐ ናይ ሓሶት ወርቂ ጥራይ እዩ ንሓዊ ዝፈርሕ ሓደ ሰብ ምስ ፈተንካዮ እንተደኣ ተቐይሙካ ከም ዝወድቕ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ ነቲ መሰረት ፈተና ብምሃብ ድሒሩ ክመጽእ ካብ ዝኽእል ዓብ ዕንወት ክድሕን ኢኻ ንገዛእ ርስኻ ከተኽባ ዘለካ ኣብ ውሽጢ ጸበባ ጥንካረኦም መንነቶም መን ከም ዝኾኑ ብዘመስክሩ ከም ወርቂ ብሓዊ ዝተፈተኑ ሰባት ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ጽቡቕ እዋን ኣዕሩኽ ብዝኾኑ ክኸውን የብሉን ሓደ ዝኾነ ትካል መኪና ከምጽኣልካ እየ ገዛ ክሰርሓልካ እየ ጽቡቕ ዝኾነ ትካል ከጀምረካ እየ ኣቐዲምካ ክንዲ ዝኸውን ፐርሰንት ክፈለኒ ምስ ዝብለካ ቅድሚ ሕጂ ንኽንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ብተኣማንነት ረኪብካ ንኽንደይ ሰባት እሕጒስካ ኣለኻ ኢልካ ሕተት ካብ 1000 ሰባት ገንዘብ ተቐቢሉ ን50 ሰባት ጥራይ ገዛ እንተደኣ ረኪቡ ስራሕ እንተደኣ ፈጢሩ ጎራሕኩን ንስኻ እውን ሓደ ካብቶም ገዛ ዘይረኸቡን ስራሕ ዘይፈጠረሎም ክትከውን ትኽእል ኢኻ ቁጽርታት ኣይሕስውን እዮም ዝኾነ ነገር ክትገዝእ ከለኻ ሕተት ኣዋጥሮም ስለምንታይ እዩ ከም ዝኾይኑ ክትብል ኣለካ ምጭቅጫቕ ኣይትፍራሕ ሰሪዕካ ብዘምጻኻዮ ገንዘብ ከይብሉን ይትበል ኣታሊሎም ገንዘብካ ድሕሪ ሙሳዶም ዝሓዝነልካ ወላ ሓደ ሰብ የለን ስለዚ ንምሕታት ስለምንታይ ትሓዝን ሕተቶም ቁሩብ ዘጠራጥረካ ነገር ትደኣሎ በቃ እምብበል ሕራይ ወሲነ ኣለኹ ክገዝአ እንተልካ ድማ ኣብታው መትቲ ኣይትኽፈል ጽባሕ ክምለሰካ ኣይበል እሞ ውሳኔኻ መተር ኣሲተንክፎ ምስ በዓልቲ ቤትካ ይህን ምሂን ተባሃሉ ምስ ዓርክኻ ዘትየሉ ሓበሬታ ኣክብ ተኻሉ በዚሖም ስለ ዘለው በጊዕ ኣይትኹን ብፍላይ ገንዘብካ ከተወፍር ከለኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለኻ እምቢ ንምባል ቁልጡፍ ኩን ሕራይ ንምባል ግን ኣዚኻ ተረጋጋእ ካብ ኢድካ ምዝወፁ ደጊምካ ክትረኽቦም ዘይትኽእል ነገራት ብዙሓት እዮም ልዕሊ ስምዒታዊ ምኽንያታዊ ኩን እምቢ ንምባል ኣይትፍራሕ ኣብ ቢዝነስን ህይወትን ካብ ጣውላ ዝርብ ብድድ ኢሉ ንኽኸይድ ፍቓደኛ ዝኾነ ሰብ ልዕልነት ኣለዎ ላዕለዋይ ኢድ ኣለዎ ነቲ ስምምዕ ብጽኑዕ እትደልን ሕግብግብ እንተደኣ ትብልን ኮይንካ ነቲ ስምምዕ ብጽኑዕ እትደልን ሕግብግብ እትብልን እንተደኣ ኮይንካ ድማ ንስኻ እቲ ድኹም ወገን ኢኻ ክትታለል ኢኻ ነቲ ዝርብ ንምፍራስ ፍቓደኛ እንተደኣ ኮይንካ እቲ ብኣንጻሩ ዘሎ ወገን ከኽብረካ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ከም በሊሕ ንምሕሳብን ንምንባርን 4 ነገራት ክትገብር ኢኻ ሓደ ናይ ሓይሊ ዕረፍቲ ማለት the power pause ከድልየካ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንዝኾነ ኣድላይ ሕቶ ኣታካ ሕራይ ኣይትበል ተረጋጊእኻ ሕራይ ክሪኦሞ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት መልሲ ክበካ እየ ዝብል መልሲ ሃብ እቲ ናይ ግዜ ክፍተት ኣዕሚቕካ ንኽትሓስብ ዕድል ክበካ እዩ ሓይልኻ ክመልሰልካ እዩ ንስምዒታትካ ክህዶ እዩ ሽዑ ምኽንያታዊ ክትከውን ኢኻ ካልኣይ ምቾት ዝኸልእ ሕቶ ሕተት ዝኾነ ሰብ ክሓቶ ዘይኽእል ሕቶ ናይ ምሕታት ልምዲ ኣጥርና ጎልብትን ስራሕ ንኽትቁፀር ኣብ እዋን ቃለ ምሕትት ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነበረ ሰብ ስለምንታይ ነዚ ስራሕ ገዲፍዎ በል ሓደ ነገር ክትገዝእ ከለኻ ነዚ ኣቕሓ እዚ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ገዚእዎን ተጠቒሙሉን
ስለምንታይ ኣቀዲመ ከፍል በል ኣብዋን ቆፀራ ናይ ፍቕሪ ብሓቂ ግን ንስኺ ካባይ እንታይ ክትደሊ ዘለኺ ካባይ እንታይ ክትደል ዘለኻ ስለምንታይ ክትደልየኒ ዘለኻ ንቁም ነገር ድዩ ኢልካ ወይ ድማ ኢልክሕተቲ ዓይና ዓይና ረኣያ ሓቂ ኣብቲ ማይክሮ ካልኢት እቲኣ ክትወፅያ ሳልሳይ ንኸባቢኻ ፈትሽ ስምናይ 5 ቀረብተይ እዮም ትብሎም 5 ሰባት ኣውፅእ ንገዛእ ርስኻ ሕተት ጽባሕ ኣብ ዓወት ምስ ረኸብኩ እቲ ብቕንዕና ዝሕጎስ መን እዩ እቲ ዝቐንቕ ኸመን እዩ ጽባሕ ዝነበረኒ ዘበለ ምስ ሰኣንኩ ሕማቕ መዓልቲ ምስ መጸትከ መን እዩ እቲ ምሳይ ተርፍ እቲ መልሲ ኣብ ልዕሊ መን ግዜኻ ገንዘብካ ሓሳብካ ከተወፍር ከም ዘለካ ምስ መን ክትቅጽል ወይ ድማ ደው ከተብል ከም ዘለካን ካብ መን ነብስኻ ክትንቀቐላ ከም ዘለካን ክነግረካ እዩ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ድማ ንተስፋ ቀተል ተጨባጥ ኹን ተስፋ እቲ ዝኸፍአ ስትራቴጂ ናይ ቢዝነስ እዩ ክኸፍለኒ ኢለ ተስፋ ገብር ይሰርሕ ኢለ ተስፋ ገብር ቃሉ ኣይጠልምን ኢለ ተስፋ ገብር ንተስፋ ኣወግድ ነቲ ሓበሬታ ረአ ቅድሚ ሕጂ ከፊሉ ይፈልጥ ድዩ እቲ ቁጽርታት የዋጽእ ድዩ እዚ ሰብዚ እሙን ድዩ ንኻልእ ሰብ ዘይእሙን ተደኣ ኮይኑ ብናይ መለክዒዩ ንዓኻ እሙን ዝኸውን ብቃላት ኣመቓቂሩ ብዝነግረካ ዘይኮነስ ብሓቅታት ቅድሚ ሕጂ ብዝነበሮ ተግባራት ፍረዶ ኣብ ህይወት ዕውት ንኽትከውን በሊሕ ኮንካ ምውላድ ኣይድልየካን እዩ ነዘን ልዕሊልና ዝረኣናየን 4 ነገራት ወትሩ ዘክረን ተግብረን ዋላ ሓደ ኣይከደናግረካንን ኣይክታለካን እዩ ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣወጻኣ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወጻእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካየድ መርኣያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን ኣብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብትን ምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስስ ጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም I'm